Start. अर्थात मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी ने सालसानी दिनैनि कन्फारेंस बनि बागै दिनै एजेन्डा सुक्रुबै साननानै बागै आं कयनाय दिनै पार्टी बुदै बतलनि प्रेसिडेन्ट चिनार सफायजा मेडाम दाय सफाय आसुनान बागै कयजाव सफायनान बागै न दिनै एमसीसी रिंमानि बुस्काङाव दायगिसासिनि विलेज कमिटी इलेक्शन बुस्काङाव थाङै दङ आबनति किसिसे पक्ष खालामनायनि आबनतिनि बनि बागै तागलाय बाहायनो हाय 23 आगस्ट दिनै जे मेन नाहारमं सेपारेट स्टेटनि आन्दोलन अबनति IPFT long live! Long live! Long live! IPFT long live! Long live! Long live! IPFT long live! Long live! Long live! Tipraland Sunam Nai! Sunam Nai! Sunam Nai! Tipraland Sunam Nai! Sunam Nai! Sunam Nai! Maya Sak Soba Khalai Nai! Khalai Nai! Khalai Nai! Maya Sak Soba IPFT! सालसानि एमसीसी नि नाहार मंगबनो जों साइमानो दिनै पार्टी आईपीएफटी 2009 नि सिमी आचायै जों कमिटिनि चंगाचिनि चेयरमैन दिल्ली मुभमेंट नि बेपार जों तामतामो प्रोग्राम सालायजाका उनते बनो सिनि पब्लिक बिसंग डिस्कस करना डिक्लेयर करना बगे आं सिनि सादा बनो नमस्कार मीडिया बंधुदेरके आज के 22 तारीख जून पार्टी आईपीएफटी एक दिनेर राज्य सम्मेलन এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের পার্টি আইপিএফটি 2009 4 তারিখ মাসে এডিসি এলাকাকে পৃথক একটি রাজ্য গঠনের দাবিতে আমরা আন্দোলনে নেমেছি রাজনৈতিকভাবে। তো এই 23 তারিখ অগাস্ট আগামী এখন জুন যেহেতু আজকে 23 তারিখ জুলাই একটা মাস রয়ে গেছে সামনে, তো অগাস্ট 23 তারিখে তো আমাদের দিল্লিতে যেতেই হবে এবং আমরা দিল্লির প্রস্তুতির জন্য আজকে আমাদের এই মূল আলোচনা হবে। তারপর আমাদের দ্বিতীয় আলোচনা হবে
বর্তমান রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা আমাদের পার্টির বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমরা কি পজিশনে আছে আমাদের প্রতিটি ডিভিশন কমিটি আমরা রিপোর্ট কালেকশন করব এবং আমাদের ভুল ত্রুটি যদি থাকে তাহলে সেটা থেকে সংশোধন হয়ে আগামী দিনের রাজনৈতিক সংগ্রামে আমরা কীভাবে আমাদের রণকৌশল তৈরি করতে পারি সেই দৃষ্টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। পাহাড়ের শক্তি বাড়ানোর জন্য আইপিএফটির কি পদক্ষেপ থাকবে? না, পাহাড়ে তো অটোমেটিক্যালি আইপিএফটির শক্তি এখনও আছে। আমি মনে করি না যে পাহাড়ে আইপিএফটির শক্তি কমে গেছে। সেটা যদি কারোর চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে আমি এটা ভুল আমি মনে করব, কারণ পাহাড়ে আমাদের যথেষ্ট শক্তি আছে বলেই আজকে আমরা বিভিন্ন 33টা সাব ডিভিশন কমিটি আমাদের রয়ে গেছে। প্রতিটি ডিভিশন কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি আমাদের আছে এবং আমাদের ডিভিশন কমিটি যেহেতু 33টা ডিভিশন কমিটি আছে মানেই আমাদের পাহাড়ে এখনো যথেষ্ট শক্তি আমাদের রয়ে গেছে। সামনে তো ভিলেজ নির্বাচন, তার জন্য কিরকম পরিকল্পনা রয়েছে? আমাদের রাজনৈতিকভাবে আমাদের যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন আমাদের রণনীতি আমরা অলরেডি তৈরি করে আমরা সেরে নিয়েছি এবং সেই তৈরি মোতাবেক আমরা কীভাবে কার্যকরী করবো সেটা আজকের মিটিংয়ে আমাদের আলোচনা হবে। থ্যাংক ইউ। তিনি 22 তারিখ জুন পার্টি আইপিএফটি নিয়ে তিনি এমসিসি সালসানি কনফারেন্স তিনি কনফারেন্সनि মূল তিনি এজেন্ডা বা কাউথাই চাবলেংমং কোথায় ইংখা তিনি ধারাবাহিকভাবে 2009 সিমে যে পার্টি আইপিএফটি একটা দাবি তৈরি যে আন্দোলন খাইফাইমানে আবার তিনি সময় বিস্কাঙ্গ ফাই দংহা আর বাকি তিনি প্রস্তুতি বা তিনি আলোচনা তিনি খাইলাইনাই এবং খাদে 23 অগাস্ট স্টেটহুড ডিমান্ড ডে আপনার जों প্রত্যেক বছর দিল্লিও থাঙো আন্দোলন খাইও বা কোনো সময়ও বিভিন্ন কারণত দিল্লি আমাদের ত্রিপুরা হাওখনো তারপরে जों 23 অগাস্ট ফাইনাল নাইট দংহা অগাস্টनि बागै जों প্রস্তুতি উংনাই আবার जोंनि बान्दानि मेन प्रब्लेम ते आबनि लगे तंनाय ताबुकनि राजनीतिक हालत अर्थात बर्तमान राजनीतिक परिस्थिति आबनो जों व्याख्या खाइलायनाय তাই প্রতিটি ডিভিশনের পার্টির রিপোর্ট সেপুর্জন না গই আগামী দিন রাজনৈতিকভাবে যে কোনো আন্দোলন বা যে কোনো মুভমেন্টত जों बाहायके एप्रिसिएनाय जों बाहायके हिंनाय जों बाहायके तंनाय जोंनि भबिष्यत जों बाहायके ताय तरि थांनाय आबहावायारि प्रब्लेम जों आलोचना आंलायनाय तैबो आरो तंनाय जोंनि ताबुक जे एडिसि गभर्नमेंट कैसा नोटिफिकेशन खाइ दङ जे 113टा सारा एडिसि एलाकायावनो गोटाल बा तब एडिसि विलेज खागना नाय दङ आब्रावनो तैगै ब जागायाव बाहाय प्रब्लेम दं बाहायके गाहाम जों जोंनि एडिसि विलेजनि बारि दितलांनाय এবং बाहायके जोंनि एडिसिनि तैसे गाहामके सिनामनाय अब मेटारनो तैबो आलोचना आंनाय स्पेशली जोंनि अबाहायनो जोंनि एजेन्डा जोंनि बेसागाङाव पन्चायत इलेक्सन माइथं आदा आइपिएफटी कन्टेस्ट खानेते बाबन ताम वान सुमुंतं ना अब अवश्य पार्टी आइपिएफटी थांनाय लोकसभा निर्वाचन बीजेपी आइपिएफटी तै त्रिपुरामथा जों दिल्ली सरकार बाय आलोचना मुताबिक जों थांनाय कन्टेस्ट खालिया हियाबा हागिन चिंता अन्य कोनो निर्वाचन प्रतिद्वंदिता गैया अब कोनो गाव गैया ना पंचायत अंथं ना एडिसि अंथं ना विधानसभा अंथं ना जेकुनो इलेक्शन जों अवश्य कन्टेस्ट खालि आरो एलायंस बाबे न कन्टेस्ट खानि ना सिंगल फाइट अब आलोचना बिसिंति नाय अब सिंगल फंगमाव आलोचना बिसिंति एलायंस फंगमाव अब बाहायके जे त्रिपुरा हाव जों राजनीतिक भाबे जोंनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारनि भबिष्यत गाहाम केतलांनाय अब तिनि आलोचनानि मुताबिक अब फाइनाल सिद्धांत